सेंचुरियन टेस्ट जनूबी अफ्रीका के नाम पहले टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग कारकर्दगी रायका चली गई। पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 138 रन का हड़प 8 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर पाकिस्तान 17 साल के बाद कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत सका। मोहम्मद अब्बास ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 2 टेस्ट मैचेस में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल में पहुंच गया। एरम मार्कर मैन ऑफ द मैच करार पाए। सेंचुरियन टेस्ट मैच में शिकस्त, पाकिस्तानी टीम की मुश्किलात बढ़ गईं। पाकिस्तान की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर तनज़्ज़ुली 7वें से 8वें नंबर पर चला गया। पॉइंट्स टेबल पर बांग्लादेश से भी नीचे। जनूबी अफ्रीका पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, भारत तीसरे नंबर पर मौजूद। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। कौमी असम्बली जल्द गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगी। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मामला, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के नुकात सामने आ गए। तरमीमी बिल के निफाज से पहले कायम मदारिस 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बिल के बाद कायम मदारिस 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 1 से ज़ायद कैंपस में उन्हें सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएगा। बिल का मतन, मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर जमीयत उलमा इस्लाम का इजहार तशक्कुर। नोटिफिकेशन जारी होने पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुगर करते हैं। कौम, कारकुनान और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के अकाबिर को मुबारकबाद पेश करते हैं। JUI दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। मदारिस के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। तर्जुमान JUI असलम गौरी का बयान। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद मसला हल और इख्तलाफात की सूरत हाल खत्म हो गई। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी का सदर मुमलिकत की जानिब से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत पर रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा, मदारिस वजारत तालीम और सोसाइटीज एक्ट दोनों में रजिस्टर कर सकते हैं। हुकूमत ने मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की। आवाम से कए गए वादों पर अमल कर रहे हैं। मईशत मुस्तहकम हो गई है, महंगाई में भी कमी आई है। वज़ीर इत्तलात असद तारा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सूबे में माली बेज़ाब्तगी और बदउनवानियों में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 152 अरब रुपए की मालियाती खसारे का सामना है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। कुरम तनाज़े के हल के लिए जिरगा रात गए तक जारी रहा। दोनों फरीक़ैन के दरमियान उमूमी तौर पर इत्तेफाक़ राय हो चुका। चंद नुकात पर मुशावरत के लिए एक फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा है। पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, जिरगा मंगल को दोबारा होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और ग्रैंड जिरगे की कोशिशों से तनाज़ा हल होने के करीब है। खुलूस नीयत के साथ तनाज़े के खात्मे और मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कुरम तनाज़े को हल करने के लिए ग्रैंड अमन जिरगा ताहाल नाकाम। हुकूमती और जिरगा मेंबरान के दावों के बावजूद कोई भी फैसला ताहाल ना हो सका। तनाज़े के एक फरीक ने अमन मुआहिदे पर ताहाल दस्तखत ना किए। मरकजी शाहराह के बंदे से 100 से ज़ायद इलाकों का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ज़िले में खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म। अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना। कुरम प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुतासिरीन के धरने जारी। कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर मजहबी जमातों के धरने। नुमाइश चौरंगी, नाथा खान, मलिर 15, शारा फैसल, अंचोली सोसाइटी, नाजोबाद नंबर 1 और कामरान चौरंगी पर धरने जारी। धरनों की वजह से कराची के मुख्तलिफ सड़कें बंद। ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा। छुट्टी के रोज शहरी रुल गए। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। गुफ्तगू शुरू होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बातचीत का शुरू होना ही खुशाइंद बात है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम पर तनकीद करें लेकिन मुल्क के हवाले से तो तामीरी बात करें। 9 मई किसी साजिश के तहत मुजरिमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई साबित कर दे कि सियासी केस है तो इस पर बात हो सकती है। शवाहिद सामने आ गए हैं, फर्द जुर्म हो गई है, अब सजाएं भी हो रही हैं।
हुकूमत मुज़ाकरात पर विकेट के दोनों तरफ ना खेले, मुज़ाकरात करने हैं तो खुले दिल से करे। हम हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कोई एनआरओ नहीं मांगा। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात से रोके। मुल्क की आज़ादी और इसकी खुदमुख्तारी का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ही है जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के दबाव का सामना किया। पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का अवामी जलसे से खिताब। कहा कि अगर कोई पाकिस्तान के GHQ पर हमला करेगा तो मुआफ़ी उसके लिए भी नहीं है। पाकिस्तान के कोर कमांडरों के घरों को जलाया क्या? उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें सज़ा न दो तो ये क्या हम माफ़ कर सकते हैं? सिविल नाफरमानी की बातें बहुत पुरानी हैं। IMF को भी खतूत लिखे गए थे। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमेरिका के पांव पकड़ रहे हैं। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी तहरीक इंसाफ पर बजर पड़े। कहा, PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 3 बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। 9 मई के मास्टर माइंड को भी कटहरे में लाना होगा। बानी PTI को अदालत से जज ही आज़ाद कर सकते हैं। अगर बानी PTI ने कोई कसूर नहीं किया तो किसी पर इन्हिसार करने के बजाय अपने बुकला से बात करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अगर इन पर केस नहीं तो वो परेशान क्यों होते हैं। मदारिस एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी। हुकूमत पर बाहर या PTI की तरफ से कोई दबाव नहीं है। 2014 में जो धरना दिया गया था उस वक्त भी एक्शन लिया जाना चाहिए था। 9 मई के भी फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा, सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होते हैं। ये लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी काम शुरू हो चुका है। पंजाब की रही खवातीन के लिए CM पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की खवातीन के लिए बाइज़्ज़त रोजगार के दरवाजे खोल दिए। मौशी खुदमुख्तारी के लिए 11,000 देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का कॉर्ड पैकेज तैयार कर लिया गया। देही खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंस मुफ्त दी जाएंगी। CM लाइव स्टॉक कार्ड से 80,000 मवेशी पाल फॉर्म 27,000 रुपए की जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ कॉल देने का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, कौम को इस्लामाबाद की तरफ कॉल के लिए तैयार रहना होगा। तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह से टैक्स वसूल किया जा रहा है। हम इन भेड़ियों से निजात हासिल करना चाहते हैं। जालिमाना पॉलिसियों की वजह से चंद लोगों को ताकत मिल रही है। जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे इस जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। निसार खोरों ने सिंध में गैस की शदीद लोड शेडिंग और गैस के कम प्रेशर को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया गया। कहा कि वफाकी हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को सिंध के पानी गैस के हिस्से में किसी सूरत कटौती नहीं करने दी जाएगी। ओगरा की जानिब से गैस की कीमतों में 25% इजाफे के फैसले को भी मुस्तरद करते हैं। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे पर दस्तबरदारी का ऐलान करे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बजट तजावीज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद में दरबार नहीं लगाएंगे, बजट तजावीज़ के लिए लोगों के पास जाएंगे। मसाइल ज़्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाएगा। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया है। मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इकट्ठे होने जाएंगे। शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट तक जाएगी। किसी के सहारे नहीं, खुद तरक्की करके आगे आएंगे। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों ने 31% ज्यादा तरसीलात ज़र भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी झूठ फरेब फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। झूठ फ्रॉड सिविल नाफरमानी की कॉल से आवाम का पेट नहीं भरता। मरियम औरंगजेब ने बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मईशत, आवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। अमरीका ने मेरी हुकूमत गिराई से लेकर अमरीका मुझे बचा लो तक का सफर। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद। 2024 में तरसीलात ज़र 31% बढ़ गईं।
سمندر پار پاکستانیوں نے جنوری سے نومبر تک 21 ارب ڈالر 58 کروڑ پاکستان بھیجے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 7 ارب 29 کروڑ ڈالر کی رقم پاکستان بھیجی۔ متحدہ عرب امارات سے 6 ارب 15 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان آئیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے 4 ارب 71 کروڑ ڈالر، یورپی یونین سے 3 ارب 61 کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے گئے۔ جنوبی کوریا میں لینڈنگ کے دوران طیارے کو خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ہلاک افراد کی تعداد 179 ہو گئی۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ طیارے کو حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث پیش آیا۔ طیارہ رن وے سے اتر کر باڑ سے جا ٹکرایا، جس کے باعث طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی کورین ایئر لائن کے طیارے میں 181 مسافر اور 6 فلائٹ اٹینڈنٹ سوار تھے۔ طیارہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے واپس آ رہا تھا۔ صدر مملکت اور وزیراعظم شہباز شریف کا جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت کا قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، طیارہ حادثے کا سن کر بہت دکھ ہوا، قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس ہے۔ پاکستان غم کی گھڑی میں جنوبی کوریا کے عوام اور حکومت کے ساتھ ہے۔ طارق فضل چودھری، حنیف عباسی اور طلال چودھری کو وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مشاورت مکمل کر لی۔ ڈاکٹر توقیر شاہ کو وزیراعظم شہباز شریف کا مشیر لگائے جانے کا امکان۔ تینوں وزراء اور مشیر کی پیر کو حلف برداری ہونے کا امکان۔ امریکہ اسرائیل دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسری طرف مسلم ممالک کی بے حسی ہے۔ حماس کے مجاہد جہاد کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے غزہ ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی غلامی سے ہمیں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کھلی دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والا امریکہ ہے۔ حماس کو دہشت گرد کہنے والا امریکہ خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جاری، مسلمانوں کے تاریخی مقامات کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی ثقافتی دہشت گردی جاری ہے۔ مشال ملک کا تقریب سے خطاب، کہا کہ مقبوضہ کشمیر سے 77 سال سے ظلم کیا جا رہا ہے، مکمل لاک ڈاؤن برقرار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مساجد کو شہید کر کے مندر بنائے جاتے ہیں۔ کشمیر ایک جنت ہے جسے بھارت نے جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ تفریق کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ہم صرف کام کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ کروڑوں کا پروجیکٹ عوام کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کام جماعت اسلامی یا ایم کیو ایم نے نہیں، پیپلز پارٹی نے کیے ہیں۔ کراچی کو مسائل سے صرف پیپلز پارٹی ہی نکال سکتی ہے۔ بہتری اور ترقی کا سفر اسی طرح جاری رکھیں گے۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ایف آئی اے نے انسانی اسمگلر غلام دستگیر کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا۔ ملزم کو گرفتار ساتھی عبدالرحمان نامی ایجنٹ کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے 7 متاثرہ شہریوں کو سمندر کے راستے سے لیبیا سے یورپ بھجوانا تھا۔ مجموعی طور پر 2 کروڑ 73 لاکھ روپے بھی بٹورے گئے۔ لندن میں شدید دھند کی وجہ سے پروازوں کا شیڈول بری طرح متاثر، ہیترو اور گیٹ وک ایئرپورٹس پر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ ہیترو ایئرپورٹ پر 20 پروازیں منسوخ، 29 تاخیر کا شکار ہوئیں۔ گیٹ وک سے 26 پروازیں تاخیر کا شکار۔ انتظامیہ کی مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے قبل پروازوں کا شیڈول چیک کرنے کی ہدایت۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ کے مسلمانوں پر غاصبانہ حملے جاری، صہیونی فوج کی پناہ گاہوں، اسکولوں، اسپتالوں پر بمباری جاری۔ غزہ کی پٹی پر وحشیانہ حملے، 13 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ الوفا اسپتال کی بلائی منزل پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 7 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی امدادی گروپس نے کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 45,514 ہو گئی، جبکہ 1,08,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں، قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی حماس کے وفد سے ملاقات، جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال ہوا۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا، اسرائیل کی طرف سے عائد کی جانے والی نئی شرائط کی وجہ سے جنگ بندی معاہدے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے سے متعلق قانون کے نفاذ کو مؤخر کیا جائے، نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی سپریم کورٹ سے درخواست۔
ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ صدارت کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ان کے پاس اس مسئلے کا سیاسی حل کے لیے وقت ہوگا۔ امریکی عدالت معاملے پر 10 جنوری کو سماعت کرے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے مہینوں تک منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ جس رات انہیں قتل کیا جانا تھا اس وقت ان کے کمرے کا اے سی یونٹ ٹوٹ گیا تھا۔ اسماعیل ہانیہ کافی دیر تک اپنے کمرے سے باہر رہے۔ اسرائیلی میڈیا نے حماس کے سربراہ کے قتل سے متعلق خفیہ رپورٹ کے کچھ تفصیلات سامنے لانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق قتل کرنے کے لیے چھوٹا ریموٹ کنٹرول بم ان کے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اسماعیل ہانیہ کمرے میں واپس آئے تو رات 1:30 پر بم دھماکہ کیا گیا۔ ملک بھر میں سردی نے ڈیرے جما لیے۔ اسکردو -13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسکردو میں گزشتہ روز سے برف باری جاری، سور کے ولائی علاقوں کا زمینی راستہ بھی منقطع ہو گیا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی سٹار بیٹر سدرا امین کا نئی زندگی کا آغاز۔ سدرا امین شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔ شادی کی تقریب لاہور کے مقامی فارم ہاؤس میں منعقد کی گئی۔ ساتھی کھلاڑیوں، کوچز اور کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں کی شرکت۔ ساتھی کھلاڑیوں کا سدرا امین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اور T20 کرکٹر آف دی ایئر کے لیے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا۔ نامزد کھلاڑیوں میں پاکستانی بیٹسمین بابر اعظم بھی شامل۔ زمبابوے کے سکندر رضا، آسٹریلیا کے ٹروس ہیڈ اور بھارت کے ارشدیپ سنگھ بھی نامزد کر لیے گئے۔ السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں علیشہ سلیم اور میں ہوں ساجد حسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Experience the luxury of Fassel Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Fassel Sanitary for an elegant lifestyle. Falak Naswa, designed by highly